كان يمكن لكم ما تحضروش ما تجيوش. فهمتي كيس كيما يكري بون. المهم الوغ قال لي عرفتي راه كتضحكوني vous êtes tellement con que vous prenez les autres pour des cons. قال لي bon il faudra un fait limier, واحد ماضي واحد خينا ماضي algérien en face du provocateur marocain Nasser Bourata qui a courtisé her scholar et les Américains loin des Salam Alek. Il faut être réservé. Autrement, Bourita va imposer la marocanisation du Sahara occidental. Ça, c'est les Algériens qui disent ça. Ils ont peur. La Mauritanie invitée n'a rien à perdre. Le gars qui a écrit cet article, il n'est pas au courant que l'Algérie, si elle occupe une partie du Sahara qui s'appelle la Guéra, alors, أنا نقول لكم راها مكلخين، راه ما كيعرفوش. Je vous assure, ils connaissent rien de l'histoire de la région ni de la géographie régionale. فهمتي؟ Alors, نكملوا. Là où on n'a rien à perdre, mais pour l'Algérie, c'est une question de dignité et de principe. Il faut un homme fort de dignité. واش من dignité عندكم؟ انتم عندكم لا dignité وعندكم les principes. كتقولوا هاد الهضره هادي انتم vous êtes dignes. Après tout ce qui se passe chez vous, après tout ce que vous avez vécu, et vous vous dites digne. La dignité. La dignité وهو لو كان كنتو digne ما تمشوش عند الاستعمار تحرقوا لعندو. لا دينيتي فين كتحرقوا دابا؟ فين كاينه 5 مليون ديال الجزائري كتعيش؟ فين كاينه 15,000 médecins algériens qui préfèrent aller travailler chez les colonisateurs. Les حراقة algériens aussi qui vont. Ils vont chez les colonisateurs. هادوك اللي فين لا دينيتي؟ نتوما دين. من لا دينيتي ديالكم. دين. نتوما دين نتوما. فين عند من كتمشوا عند الاستعمار ديالكم اللي كان استعمركم واللي قتل فيكم شحال؟ كتقولوا نتوما كتقولوا 1.5 مليون شاهد. صافي. ضربتوا بها بركله. الله يلعن بو هذيك 1.5 مليون شاهد. قلتوا في راسكم نمشوا عند الاستعمار. استعمار احسن منا حنايا. هادشي اللي كنقولوا ياك. هي لا دينيتي ديالكم. حتى 1.5 مليون شاهد نسيتوها وليتو كتمشوا لعندهم. الطبا ديالكم كلهم كيمشوا لعندهم، الحراقه كيمشوا لعندهم. دوك دراهم ديال البترول ديالكم كتدوهم ليهم تحطوا لعندهم. Les hommes d'affaires algériens, les gros voleurs algériens, ils vont acheter des affaires en France. عند استعمار، عند des colonisateurs. وكتحلوا فمكم. كتقولوا لا ريبونتونس. يخ منكم يخ على جنس. C'est quoi cette race merde? Qu'est-ce que vous êtes? Oh, ça va pas ou quoi? نزيد راك عرفتوا ان الشعب الوحيد والجنس الواحد اللي كيقلقني وكينرفزني هو انتم. هاد الشعب هاد la plus grande hypocrisie qui puisse exister sur terre. Touma. Voilà. On y va, on continue. L'Algérie, par principe, doit imposer un référendum pour la décolonisation. كي غدير راكم عايشين في الماضي، عايشين في ايامات ليبوك لي ار اس اس. الله يحرق لكم الوالدين. هاد الصحفي اللي قال هاد الهضره هادي كيف غادي دير هاد الريفرندوم؟ كيف؟ ما كتحشموش. حنا avec tout ce qu'on a investi au Sahara, vous croyez qu'on va vous le lâcher, vous le donner. راه والله لا المغاربه يموتوا على الصحراء ديالهم. كاسكو vous avez نتوما اغاني؟ ياك الصحراء ما ديالكمش، واش غتموتوا عليها بحال حنا اللي غنموتوا عليها؟ حنا راه ضحينا على قبلها، عطينا من رزقنا بالمالنا في الضرائب في كل شيء على الصحراء. On paye des choses ici au Maroc plus cher pour que les Sahraouis eux aussi consomment moins cher. وتجي انت تقول لي تحرر ديكولونيزي. سير بوكر مع راسك فهمتي. باه نزيدكم. L'Algérie par principe doit imposer un référendum pour la décolonisation. Mais comme au Vietnam et en Algérie,
on le pose, je sais pas, c'est même pas écrire. Le Polisario doit s'imposer. Ah, le Polisario doit s'imposer par les armes sur le terrain avant toute négociation. Le Polisario va s'imposer avec les armes. Il va سميتو المغرب وغيضربها مع الصحراويين مول البلاد بعدا كيفال با دو لوي هذوك الناس ديال الصحراء اللي كاينين تما حنا كاع ما ندخلوا كاع الجيش المغربي يبقى على جهه يخلي غير الصحراويين ديال تما هما يخليو يضربوا البوليزاريو ويخليو يضربوا حتى الجزائريين تجي تقول لي انت il doit s'imposer par les armes sur le terrain avant toute négociation على كلاخ كي داير. Pour le moment, le secrétaire général du Polisario, Brahim Ghali, n'a pas la force physique pour affronter les négociations. Bon, les gars, comment il s'appelle déjà? Saïd Boufroua ou le بغيت نجاوبو فهمتي نجاوب parce que des Saïd comme celui-là, il y en a plein. Ils sont nombreux qui sont pas au courant de l'histoire de la région et de la géographie actuelle. Tu sais, moi aussi j'existe. Il y a des gens qui veulent, à travers leurs écrits, à travers les vidéos qu'ils font, dire aux autres, choufouni, moi aussi j'existe. Parce que dans leur existence, ils sont tellement écrasés, on leur attache pas d'importance. Alors, c'est ce qu'ils ont trouvé comme moyen d'exister, de se faire lire, qu'on puisse les lire, et de se faire entendre, parce qu'ils font des vidéos, et se faire voir. Tellement ils sont, comment dire, ils sont écrasés, ils sont inexistants. Dans la vie de tous les jours, ملي كيخرج الزنقه ملي كيمشي ويجي وهادي ويتلاقاو فهمتيو. Bon, les amis, je crois que c'est Saïd, il doit maintenant dire oh, quel con j'ai fait d'avoir fait ce commentaire. Il m'a puni. Bon, allez les gars, portez-vous bien. À plus.